dohot pikiran nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan tayo. Amen. Kurian itu hatta na pinarhamaw ni dibata jamita di bagasan permingbot ta sadaryon nienep sian buku ni panurirang Jeremia bidu 10 itu siang ayat 12 rodi ayat 10 songonom ma hatana. Oi habangsa ni hamulyaon hati boon sian mula-mula hajongjongan ni habadionan akan namar balik sianahu ikon tarsurat warna putana alatina dikon nasida mual ni ai kamuduan ima Jahuba say homa pamalumahu ali Jahuba asatung malum homa mangurupiahu asatung dapotan pangurupio nahu ay hodo puji-puji oku hidama akan nasida madok tuahu tidia dohata ni Jahubai waromanian nuaing halayang guau dang husosotton gabe parmahan nahu mangihutton ho jaladang halomohon ari namarjeai hodo ubotosa hatana ruar sian bibir hupe patardoi di jolo ni bohim unak tung gabe hasong goton hodiahu hodo haporusaku di ari hasusaan ikon tarurak nianaka na mangaliliahu alayunang tarurak angguahu ikot tarsonggot nasida alayunang tarsonggot angguahu paro matu atas nasida ari hinamago jala silopi dua hapipidum nasidaing ido yang gosaha ni turpuki hurian itu hatta na hinaholongan lungun situtudo akahata na pinasaha ni si Jeremia di bagasan turpukon ala pola do marukil ibana madok sidohonon na tu dibata ala ni situasi manang keadaan naniai ibana sadiri uju borhat ibana marbarita mardopakon bangso ni debata bangso Juda disuruh debatado ibana lahopa Jupang dohot bangso na pinili ni debata asa disuarahon ari paruhuman ni Jahuba hinorhon ni hajukaton dohot hatakangon ni rohan na niulan ni bangsoi na niulan ni yakaraja naso marpanarihon naso marroha holong padohot aka pangalahon na maniddos maradupon aka hala na asing disuruh debatado panurirang Jeremia maswarahon asa anggia nian
marhamubaon saluhu na halak natumangihon hatani debata na binaritahon ni si Jeremia hatihai. Alay dang saurdot dohot pakirimon, dang saurdot dohot parbuwe ni naniulanay. Dibaritahon ibana do hatani debata tu bangsoy anggiat marhamubaon. Alay balos ni pakubasyon nay pola do direhei ibana diicahi gariada hata lesem do na jinalona sian hata niyak kabangsoy hata na maburay padohot akka hata na mga reheido alus ni barita nay pola dido nakid disi akka amang inang molota pamanat songod dia hata ni bangsoy mga lusi barita na binuan ni si Jeremia di ayat 15 didok di dia do hata ni Jahubay waroma ibana nuaing lapatan na nunga di papir bangsoon rohana lapatan na dang nalahojuk pang behamubaon di bangsoon sugari nunga barita paruhumat do na binuan ni si Jeremia dang dihabiari be nunga pola barani na sida songon di ayat 15 madok di dia do hata ni Jahubay Roma mi ibana nuaing asa huberek kami jok tudus doi amang inang molota upamahon molorosa halak parbarita nauli mamudai hita ala ni pangalahota na jukati ala ni pangalahota na jahati diajari dipudai dipaingot tita molo pegabe didok rona maari paruhumat tuhamu molo so dipaubahamu rohamuna sa sitong na ikom marhamubaw do hita molo dung tabigi hatay alay bohama molo gabeta alusido akka jamita ni parbarita nauli songon hata na nido ni akka bangsoon saulat nari dipaingot tita alay dung dipaingot tita ala ni hatak kangotta didok nang diuhum debata na mahita ala ni pangalahota gariada gabeta alusi parbarita nauli madok loma di paroma loma di paro tuhami ak kamara loma di paro tuhami ak kajea asa huberek kami jo songod dia do haguguon di tuhami bohado molo songonon alusta uwa marhamu baum banyan ala ni ido gabe martangi yang do si Jeremia maradupon tuhani di hati dakon ibana maradupod debata marhite tangyang na didok ibana songod di ayat 10 tuluy ali Jahoba hodo pakirimon ni Israel saluhut akan natuma di koko ikon gabe tarurak ikon tarurak alanyaha halak namanadikon Jahoba di ayat 10 tuluy tudos do ibana di gobbaron songon sahalak namanadikon mual ni aek lapatan na namanadikon hanguluan ise halak namanadikon Jahoba lapatan na didok disi nunga dita dikon ibana be aek hanguluan dang roti ninna aek ala aek do mual ni ngulutta taboto do ka manginang didok do marhitiak ka padde bisuk
Molo so mangan jolma buido martahan ibana sampai 2 minggu mangulu. Alai molo nunga dang minum jolma dang adong ai na masuk tu pamatang na buido marujung nguluna di bagasad 2 hari. Sarupa doso kita sa tabihata molo mabolokon hitam mencret daido holot 7 hali pe hitam mencret nga magobe hagugoon nga lemas be songonido halak na manadikon Jahoba na mangalo Jahoba na manudali Jahoba na soolo betumangihon hata ni debata merbalik ibana siat debata dita dikon ibana aik hanguluan ikut tarurak. Di hata Indonesia didok, siapapun orang yang meninggalkan engkau ya Tuhan Israel, suatu saat pasti akan malu. Maila tarurak ibana ala ni pangalahona sadiri. Dang debata na pailahon ibana na pailahon diri na sadiri. Garyada tahe yakamang inang ala ni mga sahon pikiran dang olobe uduk bangsoon dang di pangasahon be debata marporang nasida humokop diri na mga lohala babel hatihay dang tangiyang be di pangasahon alay mangido pangurupion nasida tu bangso naso porsia tu debata imahala Misir ujung nagabitalu ido sejarah niala Israel ubay nagabe ditaban. Mereka tidak melibatkan Tuhan, mengandalkan kepintarannya, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kejayaannya. Mereka dipermalukan, satu bangsa dipermalukan. Ido nataida molo taauhot tu dirita kamanginang lasongonido diritaon hita kana porsea hita kanong pinamonang naso olo mga sahot Tuhani ingo ma pailon ni debatado hamu haduan ise halak na mangulahon hajahaton naung pola mangomo ibana hinorhon ni hajahaton nai ikon pailon ni debatado sugut. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kuasanya dilecehkan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan namanya diinjak-injak oleh ciptaannya sendiri. Ido ubahen manat tita namar hapor siaun, manat tita namar Tuhani. Sotung taula songon dan niula ni halak Romawi tu Yesus merasa terusik, terganggu dengan kedatangan Yesus yang mempertobatkan banyak orang. Nang pola gudang halak mangulahon hajahaton, pola gudang halak na mangomo hinorhon ni hajahaton nai, ala na merasa terganggu nasida, gabe disakapi mangago hosa ni Yesus. Banyak orang seperti itu, terusik mendengar kebenaran, dang lomo rohana di pature, dang lomo rohana di pasingot, dang lomo rohana di pudai. Ay nunga pola mangomo ibana ala ni hajahatoni. Las rohana dada holam mangomo ibana sian hajahaton nai pola lo diperdagik ko na manginang. Maka kalau kita mendengar firman ini, kalau Tuhan belum menghukum kita, saya katakan tinggalkan. Cepatlah bertobat. Alain ise hita nang hea makilala panguhuman ni debata ala ni dosatta au madok di bagasan kuar ni Tuhani unang be say dati. Unang be. Sotung dipasuasay hon ngulum inang. Sotung dilatap ngulumuna amang. Sotung gabe dohot sudi rumah tanggat ta marjea. Merdebu-debu di bata itu hita. Ala dangolo hita paubah roha. Ala ngata papirro hatta kamanginang. Sangat berharga firman ini.
Alani ido molo tabigi hata ni debata, hasitongan, hati goran ni debata, anggo na tinuju ni hata ni debata, takas do didok, marmahani, mamudai, mangajari, paingoton, mamicang, asa anggiat sudiakan na manangihoni, di pauba pangalahona, di pai baru ngoluna, asa dung roh haduan Tuhan Yesusi, gabe anak halomoan ibana, di pitori ibana, di lehon akka mahkota ninna tuppal hanguluan, ido halak na manangihon hata ni debata. Ido ubahen sipata molo tatangihon hata ni debata, manang marhite jamita, manang marhite poda hitak kadongan. Iko marbisu do hita manangihoni. Muba ma. Aida songoni sonar yak ka fenomena na taida ka manginang. Sekarang ini khotbah songon na hujamita di minggu manugo nakin. Khotbah mengalami pergeseran sekarang. Cenderung. Yang tadinya kita memahami khotbah itu sebagai tuntunan, sekarang dia hanya sebatas hiburan. Kalau dia tidak bisa membahagiakan telinga palabok-labok si pareon, dia tong namadang jamitai. Molo mamicang si pata jamitai, magirado hatsi rohaniak kana tumangi hossa. Dang dia tong bei jamita. Dia tong namay songon namane bahi. Dia tong namay songon napasobutagas. Dang dia tongi mau liate ma Tuhan. Molo dipicak ko do pe huriami. Mau liate ma Tuhan. Molo dipaingot to do pe rumah tangga nami. Asa marhamu baon. Kita pun yang mendengar firman ini, jangan hanya sebatas hiburan, bahkan ketika firman itu mencambuk iman kita, ketika firman itu dikumandangkan dengan keras yang bersifat teguran, artikanlah itu sebagai jalan Tuhan untuk merubah perilaku kita, bukan menjadi soal tersinggung dan tak tersinggung. Nagudangan jol masongon ya mangina. Tagobar hum majo molo songon nakaras jamita di Raja Wali, naniangat jol mason nari madok. Sotong diri pupat di tasyari itu nang hola di Raja Wali gereja dah. Sek gudang gereja, beta berdadan hita. Gudang naik gereja. Bersyukurlah kalau Tuhan masih mengingatkanmu. Sebab kalau Tuhan sudah diam, Anda hanya menantikan penghakiman. Kalau orang masih mengingatkanmu, maka tangan Tuhan masih terbuka untuk merubah hidupmu. Tapi kalau orang pun sudah diam kepada perilakumu yang buruk itu, holan pai mahama mati nama kita, mati di bagasan dosa. Lihat orang Israel, diajari, dipodai, alusna, paroma jo Tuhan mi, asa huberek kami jo, lecem doi. Lihat seperti sekarang murah-murah nama akka manginang dikonsumsi publik akka jamita. Apalagi di zaman YouTube on, di zaman ni globalisasi digital on. Boy do marjamita unwaing marsugot nga viral jamitaku. Boy do dipicang parjamita inwaing akka ruas na ronwaing alay marsugo di tottom may dohot halak narong di Sumatera, di Kalimantan, di Papua, rehe-rehe na masipata naro. Molo taida rumani molo dipicang sipata karuasi marhitiak kajamitai aha maalus na. Ido parjolo berek kamu dirimu nak kapatitai. Dirima bereng sipata rehe-rehe ni jol masinwaingon jumorbut sian rehe-rehe narong dibibeli. Horan hepengot do marjamitai paditai tumatamido hepengi ngau jorbut ngamarani madok songoni.
Sudah jarang orang kalau tercambuk hatinya merasa, ya Tuhan ampuni kami. Bagaimana kita menghadapi seperti ini? Kapan kita berubah? Kapan kita akan beranjak? Kalau setiap ada orang yang diingatkan, dia selalu menjawab, lihat dirimu, jangan hanya berkhotbah kau tahu, lihat keluargamu, jangan hanya mengingatkan kau tahu. Kapan kita berubah? Manang naikon pai maut nama Kristus ro padua halihon ay moloro Kristus padua halihon dang mamudai be. Hata ni libatado maddoki Kristus do maddoki moloron no nau padua halihon dang lau mamudai be manguhum nama alani ido parade dirim adorang soroau tangihon nakapoda apo-apo picang-picang marhamu baumma sotung masa songon naniula ni haka bangso Juda maradopon si Yeremia tiai. Sangat penting. Soal lainlah dulu, soal bagaimana orang humoris, bagaimana orang tertawa. Gak semua juga ada orang yang suka dengan tertawa atau lawak-lawak begitu. Tapi terkadang ada pun orang diingatkan sekarang, dia langsung kembali menyerang. Boleh kita lihat bagaimana cara orang yang sekarang merespon para penginjil-penginjil yang terekspos ke media massa. Alani ido hita aka amang inang, marilah kita ketika firman itu mengajari manang nama micak kita anggona tinuju ni debata dakia asamate na pinarmahan nai asa mangulu do dakia dilicing akan atoras yanak ko nasamate asa mangulu do gariada say diajari do akan atoras na jolo madok molo di pajingjik ko geleng mon odo na pamati hokko haduan tatu si don molo pajingjing memanjakan. Siapa orang yang memanjakan anaknya menyimpan bola api di kantongnya yang suatu saat itu bisa jadi bumerang bagi dirinya sendiri. Jina tapi saya ada buru minang unang pajingjingi sotong lomo-lomo ni dua tuh. Saya ada pi anakmu amang opak burum saya ada anakmu sotong los gabi dalam pajingjiko holanot do bang padita anggo jay maksudmu malo mati burumi saya ada arun do petulunay songoni do baniang nai ajari lebih bagus keras sekarang tapi jadi manusia kelak daripada saya dipajingjing nuaing alai gabe jay hadua nih. Imana parjolo na parpudi buado hita songon si Yeremia molo hita manuay nga kamanginang pasahaton akapoda pasahaton akapangajarion tuak kadongata tuak kana asing alay balos niya kaulam muna dinggan gabi direhei hita puhado hita mga dubi. Kalau kita berbuat baik sama orang tapi justru ketika kita mengajari menasehati yang ada maaf kata orang meludahi kita, apa yang harus kita lakukan? Anggo markite turupukon si Yeremia madok na parjolo tangiang do tangiang berdoalah kepada orang yang kau kasihi dan jangan lupa doakan juga orang yang kau benci. Kalau kamu hanya mendoakan orang yang kamu kasihi, apa bedamu dengan iblis? Kalau soal mengasihi, iblis gak ada lawan. Kalau soal setia, iblis gak ada lawan. Iblislah paling loyal sama temannya. Tapi Kristus katakan, kau juga harus berdoa kepada orang yang membencimu. Ampuni. Hola Jehovah do pakirimon. Berdoalah kepada Tuhan dan jangan pernah mendoakan supaya orang celaka. Habis waktumu manginang, gak didengar Tuhan itu. Sedangkan yang baik-baik didoakan belum tentu dijawab. Apalagi yang jahat.
Sekalipun kita benar, kita tidak berhak mendoakan orang supaya celaka. Masing-masing sudah punya porsinya masing-masing. Soal pembalasan itu Tuhan yang tahu. Boy do dihasogo hoko amanginang asa marmara do ngammi alai rode bata gabe disesa dusanai. Doh nommo ujungna isi mana mara lo tu di bata. Kita sendiri kan? Aladang dioloi pangiduat tai. Alai martangiak kita tu di bata dang laho asa marjea aka halak na soolo manangihon podat tai. Alai ingot ma om masih tangyak kono muna songon nadidok ni si Jeremia. Dia ma nadidok na di si yakka amanginang ayat 10 say pamalum maahu. Say pamalum. Jalan na mangihu ninna didok di si say apuli jala urupi mau. Dua hal ini yang paling penting. Kalau kita sakit amanginang, jalan satu-satunya adalah berobat, sembuhkan tubuh kita. Bukan mencari-cari virusnya baru kita bunuh lagi. Dang dapok mu virusi. Maka kalau hatimu yang terluka, cepat-cepatlah obati. Karena hati yang terluka, semakin dalam lukamu, semakin tinggi potensimu untuk berdosa. Ido ubahen didok debata manang didok Kristus di Matius 10 ayat 14. Anggoso dijak kon nasida hamu manang soolo tumangihon hatamuna nadinggani tadi kok kamu mabagas nasida dohot huta nasidai laos pirhon ma dopak nasida nang orbu naloho di pak muna. Kalau ada orang yang tidak menerima nasihatmu, yang tidak mau menerima pengajaranmu, hempaskanlah debu kakimu. Etong may bana songon parjahat. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus kan? Kalau ada orang salah, picang ibana, padua-dua. Kalau dia tidak mendengar, bawa satu orang lagi saksi. Kalau satu orang saksi ini tidak mendengar, bawalah dia kepada alim, imam, supaya mereka mengingatkannya. Tardok madsonari huria. Molo so ditangi hobedo takamalim pasobbu madisi etong may bana songon parjahat na managam panguhuman siyan Tuhani. Jadi enggak usah repot menghakimi orang. Jamot ton hapor siyammu, jamot ton hai pasommu. Sotung dohot tita madabu ala nidusan yakka halak. Itu yang paling penting. Makanya ini penting bagi kita semua manginang. Yang terakhir sekali yang mau saya katakan. Kenapa? Saya enggak tahu. Sekarang kalau saya berkhotbah ini mengalus-alusi dohamu di hudulam munai manang nadang, manguluhod do manang namangalo, hanya kita yang tahu itu. Boleh kita mendengar, tapi di dalam hati kita membangkang. Nagurak kadang padokko ni marsi, natari do pe tubuh, boy do masa songone. Tapi saya harus katakan, baik yang mendengar, yang menerima firman atau yang tidak menerima firman sudah memiliki porsinya masing-masing. Aido na di Markusi. Borhat tamu tuliak tanon beritahu kamu jala didihamu halak. Na porsia dapotan haluaon. Na soolo porsia dapotan uhum. Sudah ada porsinya masing-masing. Tapi sebagai orang yang sudah diberkati Tuhan, yang sudah dipenuhi Roh Kudus, sambil kita memberitakan firman, sambil berharap kepada Tuhan, jakon mahataon jalamarhamu baumma. Ingok ma di batadun nabui paubahok kita atong tu ibana mahita makirim. Di pasu-pasu mahita. Amin. Ali jahuba di bata amanami. Hodo mual ni hanguduan nami. Na toktong mamudai hami. Paingot tok kami jumpa marsala manang mardusa. Maragam do dalammu marsurak ka parbarita nauli paingot tok kami Tuhan. Say hujak ko kami may asa marhamu baon. Jala di pay barutot dimi hami mangulugan optiki.
molo di paborhat to hami mamudai, alay gabi ditulak akan nadinggani. Tuhan pamalum rohanami, apuli hami ali Tuhan, asa nang hami pe dang dohot tami merdosa, molo pe sipata ditulak akadongan nami nadinggan na hubahik kami. Alay tod di parbadia mima na pamalum arsa nami, pamalum parukilon nami, asa manoktok kami marpakirimon, dang marisuang akan nadinggan na huulahami maradupoko songoni nang maradupodongan nami. Atong pasu-pasu ma aka ama nami, ina nami, dongan nami matahe sa luhuk na siya danak na bajar-bajar anak buru nang duli-duli rodi na matua pe. Ang giat di pasu-pasu ho, di gom-gom tod dimi, pasada hami, pada hami rohanami Tuhan. Asa ang giat martubur manok tong hatami, hujak ko kami di ganup rohanami bi. Hutangnya ko kami akadongan nami Tuhan, molo tungadong na marukil, na di bagasan si taonon, na di bagasan parsorion, songoni nang di bagasan persahitop pe, hupasahat tami manasida sa luhuk na tutangammu. Ang giat maali Tuhan, ho na pamonakon na sida, na manaluhon sa luhuk na hasusaan, parukilon na niyay na sida, apu lima, jala pamalum rohana sida songoni nang pamatang na, songoko pamalum panurirang mo si Jeremia, na borhat marbarita nauli. Tongod di ari sadarion Tuhan, di patupa huriam do di hakabibi resok depok sada, ulaon pa borhaton, dohot paujakkon uluan ni huria, borhat do uluan nami amang padita John Lisitorus, tu hakabibi resok depok sada, nagabi inganan pakubasyon na sida nay baru, mamuka minggu na nangro. Ali Tuhan, hupasa tami saluna nasida dohot akar rombongan na borhat tu huta Depok, laho patupa ulaon paujakkon uluan ni huria nami di inganan na baru. Dinaborhat nasida sahat tu namulak penon tulua namion, pasu-pasu nasida di pardalanan, asa anggiat tolhas tu huria namion ali Tuhan. Lumobi di ulon parmingkon na mardalan sadarion, di ulon paujak ko doho paborhaton uluan ni huriam, say pasu-pasu ma. Anggiat marsangap guarmu, jala dinggan sa luhuna, aka uluan nami, aka malim na manguluhon ruas ng parhaladomi, laho manguduti nasa pakubasyon, di tonga-tonga ni huriame. Songoni nang aka serah terima jabatan, nang aka paborhaton dohot majakkon uluan na baru di ari minggu na neng roon, di sudiak ka pangaradion, di sudiak ka rumang ninalaw si patupahonon nami, parsahalay hami Tuhan, ajari hami, jala patuk kami, asa anggiat dinggan merdalan uloni di minggu na neng roon. Sadarion nung ahujako kami, ima dongan nami sa huria, ina nami tiurlan buru na 70, nang pola madalani status ruas parguru na sida ali Tuhan di huriamon, hakabibig rajawali, nang pola madalani piga-piga bulan liling na. Mauliate mali Tuhan, nung nga dihaburjuhon na sida parguruani, nung nga dijakon huriab ben na sida, gabi ruas nagok na rap dohot tami mamuji dohot pasangapon guarno, paso-paso na sida. Asa anggiat gabi ruas na burju, naringgas, jala na mga lehor rohana, tusuriak kapakubasyon na pinatupan ni huriam. Asa marsangap guarmo, jala tarpuji guarmo ali Tuhan. Songoni nang hami, lam tarpaso-paso ngulo nami. Di bagasan hurang hipas do ina nami nuay ngali Tuhan. Asi roham, homa na pamalupon, homa na mananggalyak kapanahit, ang giat lam umiran pagkilalan na, boy udutan na kaulon na ganupari, lumobi mangulahon aka ulon na dinggan. Mangasahon Kristus Jesus anak mi, martangiak kami tuadupan mo.
Amin.